Er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Iya, good ya. So, werden ya. Werden, kembali lagi, akan atau menjadi ya. So, menjadi atau akan ya. Intinya sesuatu yang bermakna masa depan ya. Tapi tentu bentuknya juga ada yang lampau ya. So, misalkan eh ini ya ada presentnya dulu. Werden, ich werde, du wirst, er, sie wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Nah, ini bentuk presentnya ya. Yang Mhm. bentuk yang akan mendatang ya, future ya. Good. Oke, kita sekarang lihat dulu no, ya. Oke. Nah, nanti baru masuk yang ke preteritum ya, yang bentuk lampau, tapi sekarang kita yang ke presence-nya dulu. Oke. Good. Boleh dibaca no, listen see die Sätze. Lesen Sie die Sätze und ergänzen Sie die passenden Sätze mit werden. Weiter. Immer besser. Immer besser, krank, Ärzte, 30 Jahre alt, Kälter, Onkel. Onkel, bukan onkel, onkel. Onkel. Ja, ja. Gut. Ja. So. Hier, ja, Beispiel Nummer eins. Der Sommer ist vorbei. Ja, Sommer ist vorbei. Ja. Musim panas sudah berlalu. Ja. Gut. Es wird kälter. Ya. So, akan ya menjadi lebih dingin ya. Es wird kälter ya. Gut. So, maka ini S-nya maksudnya mengacu ke das Wetter ya. Das Wetter will kälter ya. Cuacanya akan menjadi lebih dingin ya. Good. Kita lihat di sini ya. Hmm, gini aja deh. Good. S ya untuk konjugasinya wird maka es wird kälter ya. Das Wetter ya cuacanya akan menjadi lebih dingin. Good. Oke. Eh, Weiter noch meine Geschwister studieren beide. Bei der Medizin. Ya, meine Geschwister studieren beide Medizin ya. Geschwister tuh apa sih noh? Geschwister tuh kayak saudara. Genau, richtig Siblings ya. Good. Plural ya. Tadi Nino punya Geschwister ya, Sekar und Dika ya. Kalau misalnya Sekar aja kan meine Schwester ya. Kalau hanya Dika mein Bruder ya. Tapi kalau sibling Geschwister ya. Jadi campurannya ya. Mhm. Oke. Nah, ini kan ada plural ya. Meine Geschwister studieren beide Medizin ya, beide ya, both ya. Sie, Mhm. Sie werden Ärzte. Sie werden Ärzte, richtig ya. Kenapa bisa jadi sie no? Karena menunjukkan si saudara perempuan tadi. Ya, ya, ingat bukan saudara perempuan aja ya, Ya, campuran sibling ya. Good, tepat. Sie werden Ärzte. Ärzte. Gut. So, Nummer drei, mein Kollege. Mein Kollege sieht schlecht aus. Ich glaube, er wird krank. Ja, richtig ya. Meine Kollege sieht schlecht aus ya. Terlihat buruk ya, bisa pucat atau apalah ya. Ich glaube, er wird krank, richtig ya. So, er, ya. R-nya mengacu dari mana no? R-nya berarti ke mein Kollege. Iya, mein Kollege ya. Good. Vier, ihr lernt. Ihr lernt sehr schnell Deutsch. Mhm. Ihr werdet immer besser. Richtig ya, ihr lernt sehr schnell Deutsch ya. Kalian ya belajar bahasa Jermannya sangat cepat ya. Ihr werdet immer besser ya. Good. Fünf, Tims Schwester. Tim Schwester ist schwanger. Er wird Onkel. Ya, Tims Schwester ist schwanger, er wird Onkel ya. Sekali lagi no, Onkel. Onkel, nggak Onkel. Tim Schwester ist schwanger. Er wird Onkel. Iya, Onkel ya, good ya.
Tim Schwester, saudara perempuannya Tim hamil, ya. So dia ya akan menjadi ya paman ya, er wird Onkel ya Tim. Gut, terus di nomor 6 heute. Heute habe ich Geburtstag. Ich werde 30 Jahre alt. Iya, ich werde 30 Jahre alt. Gut. Saya akan berumur 30 tahun. Ich werde 30. Oke. Lama-lama sampai sini paham no? Lumayan, Bro. Lumayan ya. Oke. Good. So, pelan-pelan kita masih yang present dulu ya, biar nggak bingung. Oke, masuk ke sini. Good, boleh dibuka no Seite 71 di Übungsbuch. Hmm. Beergänzen Sie werden impressen. Kalau Momen bahasa yang Inggris tuh apa no? Werden ada nggak kalau bahasa Inggrisnya? werden, Ha, become. become ya, pakai Ya, pakai become dulu ya. become. Oke. Menjadi. Become, Menjadi. menjadi. Become menjadi oke, pakai become ya. Good. Oke, yang baik kita baca dulu no. Ergänzen Sie Yang, Seite 71. oh ya, ergänzen Sie werden in presence. Ya. Good, ini ke samping ya. Dia kayak percakapan ya, Gespräch samping. Ada, wie geht's dir? Ya, nicht so gut. Ich glaube, ich werde krank. Ya, apa kabarmu? Ya, nggak begitu baik. Aku rasa aku akan sakit ya. Ich werde krank. Ya, gut. Zwei. Kita baca dulu. Was macht Lisa jetzt? Sie studiert und Was macht Lisa jetzt? Sie studiert und Engineering. hmm. Sie, werden, Nah, kalau Z-nya lihat ini Z dia perempuan ya. Kan mengacu ke Lisa ya. wird. Iya, sie wird, bueno, dibaca sie studiert. Sie studiert und wird Engineering. Genau, sie studiert und wird Engineering. Gut. Drei, want. Wann, das Wetter wieder besser. Iya, Meine App sagt, dass es morgen am Nachmittag wieder schön. Pum, pum, wieder pum. schön, pum pum pum. Gut ya. Ini subjeknya Nino sudah bisa tahu yang mana subjeknya? Kalau ini kan Lisa ya, subjeknya di. Weiter. Ini wieder itu artinya again ya Oh, lagi ya. Nah, mm, subjeknya bukan. weather. Subjeknya adalah das Wetter ya. Cuaca, the weather ya, cuaca, das Wetter. Nah, good kalau das kan S ya berarti untuk pronomennya S. Nah, kalau S berarti konjugasinya apa no untuk werden tadi? Berarti pakai S ya, bro. Mm-mm. Hmm, S. What does S? Werden? Nah, konjugasinya yang untuk S kembali lagi dilihat Hmm, kan ich werde, du wirst. Kalau S kembali lihat tabel yang di Kursbuch. S. Werden. S. Nein, bukan werden. Hmm, Kembali kita lihat di sini nih ya. Ah, apa tuh no kalau S? S. Oh, wird. Iya, wird. Maka menjadi Wann wird das Wetter wieder besser? genau ya. Wann wird das Wetter wieder besser ya? Kapan cuacanya ya akan menjadi lebih baik lagi ya? Wann wird das Wetter wieder besser? Gut. Ini kemudian biasanya bukan meine App ya, tapi App ya sama. Meine App sagt, dass er morgen am Nachmittag wieder schön. Nah, apa kira-kira? Wird. Iya, schön wird ya sama.
Dia subjeknya ini ya, das Wetter es ya. Good. Fir boleh baca no? Eh, Was Nummer möchte? 3 ya, Bro. Nummer 3. Nummer vier. Kan drei sudah nih yang wird ya. Was mochte Kevin nach der Schule machen? Er macht eine Ausbildung und wird. Ja, und wird? Wird apa no? Und wird, Therapeut. Iya, genau, Therapeut ya. Gut. Was möchte Kevin nach der Schule machen? Ya, apa yang Kevin inginkan ya setelah selesai sekolah ya? Ia akan Ausbildung dan menjadi Therapeut. Ini tahu Therapeut apa? Hmm, nggak tahu, Bro. Kalau perempuan terapeutin, kalau laki-laki terapeut ya. Nah, itu no ini loh. Kalau kita mungkin bilangnya terapi ya, tapi terkait em, tulang ya, kayak Hmm. fisioterapi ya. Biasanya tuh kalau kalau pemain bola itu kan ada terapeutnya ya, Hmm. untuk apa namanya? Kalau misalnya mereka cedera segala macam, nah itu namanya yang ngurusin terapeut ya. Oh, terapi gitu ya, Bro. Terapi tapi terkait apa notion ya terkait tulang dan itu lumayan untuk apa namanya gajinya ya. Terapi gitu, Bro. Ya untuk gajinya juga lumayan ya. Oke, sana ada Ausbildungnya ya. Kalau Hmm. kita kan masih kayak pakai apa tukang urut gitu-gitu ya Ya. untuk kasta paling bawah ya. Jadi kalau di Jerman itu nggak ada tukang urut ya, semua mesti Ausbildung ya. Bahkan untuk yang jadi kayak supir-supir busnya aja mesti Ausbildung ya. Itu dia terapeut ya, terapis lah. Tapi eh, eh, tergantung sebenarnya banyak kan banyak bidangnya ya. Ada yang buat terapeuten ya, dan eh, untuk yang bicara juga ya. Apa terapi wicara mungkin Nino pernah tahu terkait terapi wicara? Terapi bicara. Belum tahu, Mm-mm. Bro. Ada namanya pedologen. Gimana tulisan? Bentar dong, profilnya mau mau bersihin susah banget. Udah. Eh, jadi gini loh, mungkin mungkin Nino nggak pernah dengar ya, tapi untuk sekarang ya Hmm. itu banyak terapi wicara karena apa sih? Mereka membidangi eh, anak-anak yang speech delay. Ya. Hmm. Speech delay ini mungkin tahu ya, keterbatasan bicara. Jadi kan sekarang udah banyak mereka nonton TV, games, ya Hmm. HP, anak-anak sekarang kan jadi bicaranya lama. Nah, itu masuk ke podologin ya. Itu juga Hmm. terapis-terapis bicara ya. Nah, di Jerman eh, podologin ya itu sangat normal ya. Kalau di kita kan kayak masih apa sih kayak masih awam gitu ya. Kalau di Jerman normal. Bahkan kayak misalkan anaknya aja cadel ya, misal cadel ya nggak bisa ngebedain huruf R dan L, dia itu udah dimasukin podologin gitu ya. Kalau di kita kan kayak cadel-cadel R sama L belum bisa tuh kan kayak ya udahlah biasa aja gitu. Kalau mereka enggak ya, Hmm. udah langsung dimasukin ke podologin terapi bicara ya. Tapi dia namanya podologin ya, cuman terapis terapis juga gitu ya. Hmm. Good, bis dahin no ya. Sampai sini ada yang eh ditanyakan? Keine Frage, Bro. Mana Fraga, oke. Good. So kita tahu podologin atau mereka logopedi. Hah? Tuh, logopedi. Jadi kalau ada nanti di sana lihat apa namanya eh, kantor-kantor logopedi ya itu buat terapi bicara ya. Good. Oke. Ada logopedi ya. Kalau po- podologin itu kayaknya Entschuldigung buat kaki ya. Terapi terapi fisik. Logopedi.
Itu ya, bro. Salah, Entschuldigung. Kebalikannya logopedi itu yang untuk bicara, ya. Oh, oke. Podologin itu yang untuk kaki, yang untuk fisik, ya. Good. So, bis dahin noch Frage dann? Keine Frage, Bro. Eine Frage ya. Kalau gitu, ya. So, boleh dong sebelum masuk yang ke bentuk lampau, Nino tolong bikin dua kalimat menggunakan kata werden, ya. So, contohnya, misal di sini ada D, ya. Boleh dibaca no, sie wird. Sie wird bekannt. Iya, sie Er wird bekannt. ist, er ist 23 Jahre alt geworden. Ya, good. Ya, tapi yang presentnya aja dulu ya, yang bentuk present yang tadi ich werde, du wirst ya. Buat contohnya nih, sie wird bekannt ya, dia akan menjadi terkenal ya, sie wird bekannt ya. Ada ini ya, subjeknya pilih mau yang mana. Jangan lupa dikonjugasiin dari werdennya ya. Kemudian pilih ya. Misal contoh, ich ya, werde 23 Jahre alt. Saya akan berumur 23 tahun ya. Udah pas ya. Good. Boleh dua kalimat ya, No ya? Cuma tinggal pilih yang di sini nih. Hmm, hmm, oh, hmm, hmm. Ich war geboren. Ich, hmm, Oke, dapat no? Bisa? baru satu, bro. Baru satu, oke. Satu lagi ya. Hmm, 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 hmm.
Oke, so Vertino. Ya, Ya, that's stop. oke. Good. Boleh di copy ke chat. Kita lihat sama-sama. Hmm. Hmm. Oke, mana no? Ini baru lagi diketik. Tadi tulis dulu. Coba. Hmm. Coba, Bang. Main udah bird. Oke, ini ya. Nah, no. Oke, good. Kenapa ada dua dua kali Werden sih, no? Karena harusnya satu ya, Bang. Iya, ini kalau main brother with arts ya udah. Oh, Elliot Reich udah, ya. Jadi nggak ada Werden-Werdennya lagi di belakangnya. oh, Seperti itu. oh ya ya. Ya. Kurt Boy di sana, penyanyi no, main brother. Mein Bruder wird Arzt Mhm. und er wird reich Einfach oh, langsung oh, Elliot Reich. er wird reich. Iya, Elliot Reich ya. Oke, good ya. Ini kenapa kenapa bisa tambahin Werden-Werden belakangnya no? Tadi coba translate dari English itu sih, bro. Eh Hmm. itu Deutsch Hmm? di DeepL. Jadinya dia tadi coba bikin gini sih. My brother will become a doctor. Ini ya kurang tepat ya, Jadi, nggak jadi main brother dibuatnya with Aswerden, tapi jadi hmm, Einfach seperti ini aja ya, kayak Ziwirt bukan ya, gitu. ah, Oke. Gordon. Itu kalau Gordon berarti apa namanya, bro? Ke Nah, pres. kita mau masuk ke situ ya. Oh, Nah, jadi yang kita pelajari di sini kan present ya, Werden dalam bentuk present ya, menjadi ya, akan ya. Tapi tentu ada juga yang akannya ya, konteksnya dalam bentuk lampau ya. Ada dua yaitu preteritum sama perfect. Nah, kita lihat dulu di sini. Sini untuk konjugasinya nggak ada ya. Tapi Froverly buatkan kembali lagi ada di sini nih ya. Good. Nah, kita lihat dulu. So, ada Werden dalam bentuk yang presence. eh, perfect ya atau preteritum ya. Keduanya ini untuk lampau ya. Preteritum atau perfect. Ini untuk mengacu yang lampau. Good. Jadi bisa mau pilih tuh ya, mau pakai kalau mau ngomong Werden dalam bentuk lampau, mau preteritum atau perfect ya. Good. Nah, untuk konjugasinya ya, kalau Werden ya untuk preteritum itu menjadi ini boleh dicatat ya No ya. Ya, Ich würde ya, du würdest es würde, wir würden, ihr würdet ya, sama sie würden ya. Good, ini dia ya. So, werden preteritum konjugasinya menjadi seperti ini. Wurde.
Isi, bir, zi. Oke, good. Maka kalau yang ini preteritum, anggaplah ini Z-nya Z, dia perempuan ya. Hmm. Dia pung Arbeitslos. Arbeitslos itu pengangguran ya. Dia ya menjadi pengangguran, tapi konteksnya udah udah lampau ya. Berbicara yang udah masa lalu ya, maka menjadi Itu berarti zi wurden. iya, sie wurde arbeitslos. Anggaplah ini cerita dia perempuan ya. Sie wurde arbeitslos. Itu dia ya. Kalau Nino ya Nino wurde arbeitslos misalnya gitu ya. Atau ich wurde arbeitslos. Nah, itu pokoknya werden dalam bentuk lampau. Konteksnya menjadi tapi lampau ya case-nya. Good. Nah, ada lampau yang satu lagi namanya perfect. Kan kita juga belajar perfect ya. Hmm. Nah, ini dia ya untuk kalimatnya subjek, subjek, kemudian ya verb sein ya, verb to be, plus keterangan. Ini yang perfect ya, Bro? Ya, terakhir itu adalah geworden. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang atas tuh ya, yang preteritum dijadiin perfect, maka dia jadi gini. Sie ist ya arbeitslos geworden. Ya. Oke, paham no? Pelan-pelan. Untuk yang perfect sama preteritum, werden perfect und preteritum. Oke. Sie ist arbeitslos geworden. Emang di akhirnya itu harus tambah geworden ya, Bro? Tambah geworden. Kalau perfect, sein geworden. Jadi tambah geworden di belakang. Kalau saya gimana berarti, Bro? Kalau sein ini yang kata ich Oh, bin, du bist, sie ist, oh, ya, verb to be, ya. hmm. Oke, nah, pelan-pelan. Nino, ada yang mau tanyakan dulu? Hmm, boleh contoh yang lain nggak, Bro? Boleh, Mit nah, der zum Beispiel. Beispiel lagi, ya. Nah, Ya. ini, ini, ada yang kosong gak sih ya? Udahlah, sini ya. Coach. Tadi yang Kenino beri contoh presentnya, ya. Berapa deh, buka deh. Hmm. Sebentar, kalau buka whiteboardnya dulu. Udah kelihatan no whiteboardnya? Kelihatan, Bro? Oke, good. Balik lagi ya, nih properly. Ya. So, werden artinya akan atau menjadi, ya, untuk bentuk presentnya.
Boleh no dibacakan bentuk presentnya ich werde, kemudian Eh, konjugasinya du, ich werde, du wirst, ya du wirst, ya. sie wird, Oke, sebentar ini ada du wirst, du wirst, eh, ich werde, du wirst, sie wird, sie wird, ya. Wir werden, ya. wir werden, Ihr werdet, er werdet, sie, ya. sie werden. Word, ini bentuk presentnya, ya. Bentuk lampaunya, ya. So, ada namanya preteritum, ya. Oke, bentuk preteritum. Good, silakan dibaca nah. Ich würde, kemudian apa? Ich werde, wurde, wurde, Du wurdest, ya. wurdest, Kemudian sie wurden, RSI wurde, dia sama kayak ich ya kalau bentuk preteritum. RSI wurde, kemudian wurden, wir wurden, ihr würdet, ya. Sie, Oh, ini yang tadi bukannya yang Garden Prateritum itu yang tadi fraud ketik ya? apa tuh? Maksudnya yang tadi yang pas di Ah, kur. ya ini Proverdi mau apa? Summary-nya, biar Nino nanti tahu bedanya, ya. Ini Oh, preteritum, ya. Kemudian ada bentuk perfect, perfect, ya. hmm. Kalau wurden, ya, menjadi subjek plus verb sein plus keterangan, ya, plus geworden, ya. Good. Nah, ini dia. Boleh tadi Nino sebutkan yang tadi Nino bikin, yang tadi Nino buat. Boleh kembali dibaca no, yang punya Nino. Oh, yang bukan fraud tadi buat ya? Ya, yang tadi Nino buat, yang tadi present. Mein Bruder wird Arzt. Mein Bruder, ya, wird Arts-nya. Good. Nah, mein Bruder wird Arts ya. Mein Bruder kan R ya, maka R wird Arts. Good. Kalau bentuk lampaunya menjadi apa, no? Lampau preteritumnya. Mein Bruder. Prateritunya mein Bruder berarti mein Bruder wurde Ya, mein Bruder wurde apa? Arzt. Ya, mein Bruder wurde Arts. Good. Nah, terus ini lampau perfectnya menjadi apa, no? Mein Bruder Mein Bruder sein. dikonjugasiin. Hmm, Konjugasi to be. hmm, mein Bruder berarti Mein Bruder is. Ingat hmm, verb sein tuh yang to be, ich eh, bin, du bist, ya. berarti Mein mich Bruder is Arts, Arzt mich. Arts apa? Geworden, ya. Wurde. Tuh. Good. Jadi ini bentuk presentnya, preteritum perfect, ya. Dari werden.
Good. Oke. Coba yang satu lagi no. Tadi yang no buat apa? Er wird reich. RW terakhir. Nah, sekarang coba. Nino ubah jadi bentuk preteritum dan perfect. Er wird reich. Eh, er wird reich. Hmm, hmm, ya. Eh, oh, er wird reich. Ini er wird reich-nya udah. Yang Oh, present. Ubah yang ke preteritum sama perfect. Sebentar ya, hmm, Nay, ya. Ich ya, gehe ya. erstmal kurz auf die Toilette, ya. Eh, er wird, eh, er, hmm, er wird reich. Berarti, eh, eh, M-nya berarti, oke, buset nggak bisa. Eh, er wird Quote, reich. bener ya. Er wurde reich. Jangan lupa belakangnya pung ya, no, ya. Oh ya, ya bro. Hmm. Eh, Quote. ini, eh, eh, Oke. Yang ini menjadi, apa no? Yang perfectnya boleh dibaca er is. ist reich geworden. Quote, coba dari yang awal present no. Er wird reich. Er wird reich. Er wurde reich. Er ist reich geworden. Tepat sekali ya. Er wird reich ya. Berarti yang akan datang ya. Dia akan kaya. Er wurde reich ya. Dan er ist reich geworden. Ini dalam konteksnya lampau ya. Contohnya, Nino wurde reich ya. Nino menjadi kaya ya, tapi udah yang dulu ya tahun 2000-an maksudnya gitu. Ya, untuk dalam konteksnya lampau. Coach, pelan-pelan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, no? Hmm. Ntar bro catat yang ini. Silakan. Hmm. Tuh, Berarti
Kalau gitu boleh Nino ya lengkapi preteritum sama perfectnya. Ini Flavia dibuat soal ya. Good, ini ada 4 soal no. Jawaban aman Nino di ini bentuk present semua ya. Hmm. Diubah ke dalam perfect dan preteritum ya. Good, boleh dibaca dulu no. Ich werde. Ich werde krank. Mhm. Sie werden bekannt. Sie werden bekannt, betul ya. Ihr Gut, werdet berühmt. ihr werdet berühmt. Meine Tante wird gesund. Ya, meine Tante wird gesund ya. Gut. Bekannt dan berühmt artinya sama-sama terkenal ya, famous ya. Good. Silakan ubah ke dalam bentuk preteritum dan perfect. Kerjanya di sini aja ya, no ya. Oh, oke bro. Mm-mm. Biar bisa langsung dikoreksi.
Hmm, hmm, Ya, tepat ist udah kurang. ist, hmm. Geworden tuh artinya apa ya, Bro? Geworden itu intinya bentuk bentuk perfectnya dari werden gitu. Oke. Kan kalau preteritum jadinya worde, kalau perfect jadinya geworden. Aja. Sama-sama artinya werden ya, menjadi. Hmm. Sie ist. Itu berumd saya, Bro. Berühmt ya, betul. Berühmt terkenal artinya ya. Sama kayak bekannt ya, famous. Hmm. Iya, ist. Iya, ist. Eh, oh, eh, nggak kelihatan, Bro. Oh, kaget, Bro. Ininya gimana turunnya, Bro? Apanya nah? Ininya. Nggak kelihatan soalnya. Ah, oke. Entschuldigung, Bro. Hmm. Hmm. Nah, tante berarti sih. Hmm. Oke. Oh, ist. Oke. Fertig? Ya, Bro. Oke, good. No. Perhatikan kembali. Hmm. Ya, lihat. Ini kan subjek yang ini ya, yang belum belum properly koreksi ya. Good. Subjek to be ya, kerang geworden ini udah betul ya. Nah, kalau is tuh bukan is apa sih, no? Ayo, to be-nya is apa? Mich. Kok miss, to be. Kayak I am, you are. Kalau is, to be-nya Apa ya? Ich. verbannya ich bin. Ya, Oh, ya, ich bin. ya, ich bin ya. Ini harus harus udah pakem ya, no ya. Kalau Prof. Herli bilang verb to be atau sein maknanya ich bin, du bist ya. Er, sie ist, wir sind ya, itu to be ya. Sie ist bekannt geworden. Oke, lihat di sini sie-nya sie plural, maknanya sie mereka. Maka yang ini ya bukan is ya. Ini juga bukan is ya. To be untuk subjek ir apa ya. Meine Tante ist gesund geworden. Benar ya. Meine Tante wurden gesund. Nah, ini kurang tepat. Nah, silakan coba dikoreksi. Hmm. Eh. Hmm.
Berarti itu jatuhnya yang mana tante? S, Yang mana no? S. Yang terakhir tuh bro, mana tante. Kan yang ini udah betul. Meine Tante ist gesund geworden. Ya, betul. Yang ini. Ya, so. Meine Tante, kan? Tante tuh artikelnya apa sih no kalau untuk perempuan? Z besar, no, Z kecil. Si kecil ya, di Tante. Si kecil ya. Word. Maka apa tuh? Subjeknya si kecil untuk konjugasinya. Di, bukannya overden ya bro. Bukan. Silakan lihat kembali ke atas. Hah? Ya. So. Tuh, kalau si kecil apa? Wurde. Iya, Oh, wurde ya. Good. Wurde. baik. Ini wurde. Nah, ini dua lagi tuh. Mana yang tepat? Hmm, Z to be-nya berarti Ini mengacu si mereka ya. Si plural. eh oh, Zin. Iya, Zizin. Zizin. Jadi Zizin bukan kalimat Warden. genau, Zizin bekan geworden ya. Zizin bekan geworden. Good. Yang Yang ir. to be-nya boleh tulis lagi nggak bro? Ini untuk lupa. Oh Is, alah. itu berarti Nino lupa. iya bro. Masya Allah. Ich bin. Is been. Ingat ya. Ini Ya, udah di kapital 2 bab satu ya. Yang tingkat A1 ya. Harus di is been to lubis ya. be, ya, do bis, RSZ ini, is. ini, Wir sind ya. Ihr seid. iya, where zin, Sie. Mereka di si Anda. Nah ini dia. iya, oke, iya, sorry bro. Oke. Hmm. Oh ya. Berarti yang ir itu jadinya Zeit. Iya. Kalimatnya menjadi ihr. Ir Zeit baru ke Warden. Iya. Ihr seid belum geworden. Gut. Hmm. Tepat sekali. Gut. Ini foto aja deh bro. Silakan kalau mau foto no. Agak di zoom up boleh nggak bro? Man, ihr seid belum geworden. Gut. Yang mana nih yang mau difoto? Oh itu pakainya pakai umlaut, umlaut bro. Ada umlautnya belum ya. Oh Tuh. iya. Oh iya nggak ke ini. Mau di zoom out atau zoom ini? Kalau Ini zoom aja in bro. kan lebih kelihatan. Yang ininya aja bro. Yang contohnya aja. Tadinya udah dicatat kok. Oh, yang ini contohnya. Tapi zoom out aja deh bro. Nggak apa-apa bro. Sorry. Sorry gung bro. Ini, jadi gimana? Gini. Maksudnya di zoom out gitu bro. Dimundurin lagi. Oh, Jadi biar di semua. perklinernya Nah, dikecilin. fine. Hmm. Ya. Ininya nggak kelihatan. Eh, nggak bisa di ini ya bro. Gini. Nggak ininya nih, yang atas ininya nih. Private Deutsch untuk oh nggak kelihatan. Ah udah bro. Oh dia. Kirain digeser bisa. Oke. Udah.
Danke, Frau. Gerne. Gut. Bis dahin, Frage noch? Keine Frage, Frau. Keine Frage. Okay. Gut. Gut. Kalau keine Frage boleh hubung yang C, ya. Present, Präteritum oder Perfekt ergänzen sie werden. Ya, jadi werden dalam bentuk present, apakah bentuk perfect yang tepat atau ke Präteritum, sesuai sama konteks kalimatnya. Ya. Gut, kita baca dulu yang nomor 1 no A. Du hast doch. Du hast doch morgen Geburtstag. Hmm? Wie alt pum 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 du? Ya, good ya. So, morgen artinya apa sih, no? Morgen artinya pagi, besok. Nih, besok ya, besok ya. Nah, berarti dia kalau besok tuh konteksnya present apa lampau, no? Besok berarti present. Iya, present ya. Maka di alt wirst du ya, good pakai present. Good. Gitu. Oke. Coba no yang 2A. Maria und Verena. Maria und Verena studieren Sport. Mhm. Äh, Oke. sie, Pung pung pung. sie, pung, 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 später Sport, Sportlehrerinnen. Ya. Rinnen. Maria und Verena studieren Sport ya, kuliah olahraga ya. Sie pung später Sie werden. Sportlehrerinnen ya. Sie Siapa no? werden. Sie Richtig, werden. sie werden tepat. Good. Boleh, 1 menit dikerjakan silakan. Ich, wir waren es. Es. Hm. Wir waren im Sommer in Norwegen in der Nacht, wo es nicht dunkel. Hm. In der Nacht, wir, wir, du hattest, wie, du hattest ja letzte, hm? Im Winter Eisachen. Im Winter Eisachen. Hm. Du, hat, du hattest ja letzte Woche Geburtstag. Hm.
Du hattest ja letzte, ja. Hm. Gimana? Puyeng. Udah gara-gara kepala no ya. Oke, ya. Lagi coba cari, jadi bingung, Bro. Yang ini sih. Tinggal lihat terakhir ya, inventor. Sama yang ini. Ini jadinya harusnya to be berarti, Bro. Yang To be, ha. Betul, ini harusnya jadinya to be nih yang B. iya, Jadi VS bis do apa tuh? Kalau yang pakai to be, patternnya. beast. Oh, habis to Tapi do Werden yang pakai to be, verben to be belakangnya paling belakang di siapa nu? first. Ne, Eh, bisnya kan udah di sini. Ya, subjek ya bis. VS bis do. oh, Mhm. geworden. Tepat ke Warden. Ya, tepat. Im Winter. Im Winter. Bumbu es auch am Tag nicht richtig hell. Im, kalau yang es tadi gimana, Bro? Im Winter. Bumbu es auch am Tag. Ya, S. Ya, gut. Im Winter es auch am Tag nicht richtig hell. Das gefällt mir nicht. Ya. Kira-kira ini kategorinya present atau sesuatu yang udah lampau sih, Nu? Eh, lampau. Lampau, kenapa lampau? Dia bilang es auch am Tag nicht richtig hell. Iya, maksudnya es auch am Tag ya. Tag tuh ada satu hari yang ya benar-benar nggak terang ya. Jadi yang satu hari yang benar-benar gelap. Nah, saya nggak suka itu. Berarti ya lampau. Ya. Winter. Hmm. Hmm. Yang dekat. Oke, kita bahas Eno ya. Iya, Bro. Dari yang nomor dry ya. Boleh dibaca nama Vivaten. Oh, Nomor oh. dry. Mhm. Wir waren im Sommer in Norwegen. In der Nacht werden es nicht dunkel. Ya, wir waren im Sommer in Norwegen. Lihat ya. So, di sini to be juga, tapi to be lampau ya. Kalau bahasa Inggris itu apa were ya? I was, I were ya. Ya, Apa
Apa? Iya ya. I was, you were. Nah, ini Were. to be lampau ya, waren ya. Maka di sini juga bukan konteks present ya, mesti lampau juga. Maka tepatnya bukan werden tapi apa no? Werden. Karena dari kata were. eh bukan werden ya. Oh, So, werdennya yang bentuk lampau karena apa? Di sini dia kan lampau nih, wir waren ya. oh, berarti worded. Iya, wurden ya, subjeknya S ya. In der Nacht wurden es nicht dunkel. Hmm, Wurden ya, dia nggak tahu ya. Kita dulu pas lagi musim panas ya, maksudnya pas sudah lewat ya di Norwegia ya, malam hari ya, wurden es nicht dunkel ya, nggak pernah gelap ya. Konteksnya lampau karena dia lagi menceritakan kejadian sudah lewat ya. Good. Hmm. Oke, B, du hattest ya, gue dibaca no? Du hattest ja letzte Woche Geburtstag. Mhm. Wie alt bist du geworden? Iya, du hattest ya letzte Woche Geburtstag. Ini juga lampau ya, dia bilang. Ya, du hattest letzte Woche. Letzte Woche artinya apa sih, Nu? Letztes minggu sekarang. Hmm, last week ya, Ah, itu minggu jetzt. lalu. Ya, ya, kamu minggu lalu ulang tahun ya. Wie alt bist du geworden? Berapa umur kamu? Ya, good. Wladimir und Vitali haben studiert ya. Nach dem Studium ya, werden Sie Boxer. Oke. Kalau yang B konteksnya lampau apa present no? Yang B ya, bro. Hmm. Yang B yang kedua yang Vladimir. Oh, yang du hattest. Yang B yang Vladimir. Oh, Vladimir. Hmm, kar eh karena ditunjukkan untuk ke Vladimir dan Vitali. Konteks waktunya lampau apa present? Oh, eh present. Nih ya lampau ya. Haben studiert. Lihat. Haben studiert ya. Lampau ya kuliahnya sudah lewat ya. Kalau studieren baru present ya. Vladimir und Vitali haben studiert ya. Sudah berkuliah. Setelah berkuliah, wurden sie Boxer. Ya, lampau. Ya. Nah, yang ini im Winter, Pum 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 es au am Tag nicht richtig hell. Das gefällt mir nicht. Ya. Gut, das gefällt mir nicht. Bentuk present. Berarti im Winternya jadi gimana no? Yang Vladimir itu tadi tetap benar ya, bro? Verden. Wurden. Nih, Oh, pakai Verden. U. Oh, Ya. Karena haben studiert itu bentuk perfect ya, perfect untuk kuliah, bentuk lampau dari kuliah. hmm. Oke. Im Winter, Bonbon es auch am Tag nicht richtig hell. Das gefällt mir nicht. Hmm? Isinya apa nu, Nino? Isnya. Isinya? Oh, es am Tag. T. Ini lebih ke So, lihat, das gefällt mir nicht, ya. preteritum. Preteritum nih, bukan preteritum, ini present. Lihat, ya. Oke. Ini dalam bentuk present, ya. Nggak tahu, musim dingin, ya, ada satu Ini hari yang nggak terang, ya. Saya nggak suka itu, ya. Ini konteksnya ini present, ya. Werde. Ah, kok werde? Subjek S. Oh, subjek S. Eh, S. Oke, ini.
Notieren. Und dann ist auch ein das nicht der Herr, das gefällt mir nicht. Hmm. Apa no? Ini kan present ya. Ya. Sudah ketahuan yang be present. Tinggal konjugasi Verdennya kalau untuk subjek S menjadi Present seperti jadinya eh where then hmm. Cari lagi yang benar. Konjugasi Verden untuk S yang present. Kembali lagi lihat catatannya. wird. Ja, ja, im Winter wird es am Tag nicht richtig hell. Das gefällt mir nicht. Oh, it. Gut, itu dia no. Oh iya, RSI. Oh iya. Mal, bis dahin Frage. Keine Frage, Frau. Keine Frage, ya. Oh, Yang D, ya, tolong Hausaufgabe, ya. Ini kan eh, eh, masih banyak yang belum. Nino bikin variasi ya, misalnya du wirst, iya. warum, ya. Sie wird gesund, ya. Pakai kombinasi subjek-subjek yang belum Nino bikin, ya. Oke, Bro. Oke, good. So, wir treffen uns wieder morgen ya. Sekali lagi untuk bab 6, kapital 6. Nanti kita masuk ke kapital 7. Oke, Dankeschön Nino ya für heute Abend. Schönes Feierabend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau. No, hari ini shift pagi, Malam, Frau. Ini bentar lagi malam. mau Habis ini mau dua minggu ke berangkat depan ya. malam. Iya. Oke, ciao Nino. Oke, dan Frau. Ciao, Frau. Gerne.